हेलो गाइज वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉगटा पूरा इंटरेस्टिंग होबार अच्छी कारण आज गोटे बड़ परचेज होबार अच्छी आम घर तो ब्लॉग रे बनी रुहन देखूँ टाइटल तो थंबनेल देखि आपण मैंने जापर कौन अच्छी जिनसटा तो आगू बनी रुहतु। एवं आम बाहर आचार्य छकू टुवर्ड्स शोरूम तो ब्लॉग रे बनी रुहतु देखूँ कौन कमी हो। जो चैनल नुआ ताले चैनल सब्सक्राइब करूँ और लाइक शेयर करने को जमार भी भूलिए। स्टार्ट करेंगे ऑन है धरतु स्टार्ट करके समय छाड़े से 2 को जीव 2 रु पुणी 1.1 1.2 आसपर गाड़ी सी आप देखिद मानने गोटे मिनट तो से डाउन नहीं डाउन होगा देखिद ठीक अच्छे एवं नुआ 6000 आरपीएम को गाड़ी चलेंगे फास्ट सर्विस है फास्ट सर्विस है 6000 आरपीएम माने किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर पर सर्विसिंग 1000 फास्ट सर्विस हम 1000 किलोमीटर और 1 मंथ आगे सर 9000 न चले गोटे मत सर्विस कर आगे चले गोटे मत सर्विस कर बाहर लगे आम पाखे नहीं यहीटा एबे हमर खोला हबो एटा दिए हेला बेलू माने भल लगे
ସାଇଡ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ରହିବ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ଗାର୍ଡଟା ରହିବ ନା ସେଇଟା ଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଖୋଲ। ଯା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯା। ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ଦିଅ ମଣ୍ଟୁ ଦେଖେ ଏକା আর চিনু হরিকা যাইଛନ୍ତି ବା ଦୀପଟା କୋଉଠି ଅଛି? ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहरत्रे पार्श्वक्षेत्राणं रूपमैश्याणं वातिस्नमैश्याणं सर्वलोक पारदर्शकं शिवे महाकालिकं जामस्तुतो सवितो हरकमलजो हन्तु ऐटवम् ओम दक्षिणकालिकाय श्रीकृष्ण वरदो भव गरुड़ध्वजं दीपटा আছে देखिए मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं गरुड़ध्वजं माधव माधवर विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधव श्रीमद पंकज हरिहर वायु महेन्द्र नल चल 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 आगू जाऊनु आगू पूरा पड़ा बोलेंगे